नमस्कार बंधुरा आमार चैनेले आपनादेर स्वागत। आजकेर रेसिपि पटलेर दोरमा। प्रथमे पटलगुलोके निये एकटा छुरिर साहाज्ये उपरे सबुज लेयारटा चेंचे नेब। एबारे एकटा पटल निये एकटा साइड छोट्ट करे केटे बाद दिये अपोजिट साइडटा एकटु बेशी करे केटे नेब। केटे नेওয়ার पर একটা চামচের সাহায্যে ঠিক এইভাবে পটলের ভিতরের বীজগুলো বার করে নেব। বীজগুলো ফেলে দেবেন না, পরে পুর বানাতে কাজে লাগবে। এইবারে পটল ও পটলের খাপগুলোর গায়ে ও ভিতরে ভালো করে লবণ মাখিয়ে নেব। लवणेर पर हलुद गुঁড়ো दिए माखिए रेखे देब। पुर बानानोर जन्य मिक्सिंग जारे एके एके दिए देब पटलेर बीज, एक गोटा पेঁয়াজ कुचि करे काटा, 4टे काँचा लंका, 4 कुचि आदा और 5 कोয়া रसुन दिए मिक्स करे नेब। एबारे कड़ाईते सर्षेर तेल दिए लवण हलुद माखानो पटलगुलो भेजे नेब। पटलगुलो भाजा হয়ে গেলে তুলে নিয়ে একই তেলে চিংড়িগুলোকে দিয়ে লবণ ও হলুদ দিয়ে ভেজে নেব। এবারে পটলের বীজের যে পেস্টটা বানিয়েছিলাম সেই পেস্টটা চিংড়ির মধ্যে ঢেলে দেব। 1 থেকে 2 মিনিট পর দিয়ে দেব 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, हाफ चामच काश्मीरी लंकार गुঁড়ো दिए मिशिए नेब। मशलागुलो मिशे गेले पुरटाके टाइट करार जन्य दिए देब 2টো सिद्ध आलू। पुरटा टाइट हये आसले सामान्य लवण छड़ालेई पुर रेडी। एबारे पटलगुलोर भितरे पुर भरे नेब। पुर भरार पर पटलेर मुखटा टूथपिकेर साहाज्ये आटके देब। ग्रेभि बानानोर जन्य कड़ाईते सर्षेर तेल दिए एके एके दिए देब गोटा गरम मशला, 2টো পেঁয়াজ कुचि करे काटा। पेঁয়াজ लाल হয়ে আসলে দিয়ে দেব 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, কালারের জন্য দিয়ে দেব 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ লবণ, 1 চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, আমন্ড কাজু ও পোস্ত একসাথে বাটা, 100 গ্রাম টক দই, সামান্য চিনি মিশিয়ে 2 কাপ জল দিয়ে দেব। ग्रेभि फुटे आसले पटलगुलो दिए 10 मिनट ढाका दिए राखलेई तैरी पटलेर दोरमा। आमार भिडियो भालो लागले चैनलटाके सबस्क्राइब करते भूलबेन ना।